गरे सा रे ग म प म ग रे 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 सा रे ग
ga ma pa dha ni dha pa ma ga ma pa dha ni dha pa ma ga ma pa dha ni dha pa ma
pa ma ga ma pa dha ni dha 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 pa ma ni dha pa ma ga ma pa dha 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 dha pa ma ga re ga ma pa 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 dha pa ma ga
ma ga re sa re ga ma pa 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 ma ga re sa re ga ma sa re ga ma pa ma ga re 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 sa re ga ma pa ma sa re ga ma pa ma ga re 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 sa re ga ma pa ma sa re ga ma pa ma ga re sa re ga ma pa ma ga sa re ga ma pa ma ga re sa re ga ma pa ma ga re sa re ga ma pa ma ga re sa re ga ma pa ma sa re ga ma pa ma ga re sa re ga ma pa ma ga re सा आकार जो आकार ना गा सके वो सुर में गाओ 1 2 3 स्टार्ट ma pa dha pa ma ga re ga 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 ma pa dha pa re ga ma pa dha pa ma ga 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 re ga ma pa dha pa re ga ma pa dha pa ma ga 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 re ga ma pa dha pa re ga ma pa dha pa ma ga 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 re ga ma pa dha pa ma re ga ma pa dha pa ma ga re ga ma pa dha pa ma ga re ga ma pa dha pa ma ga re 2 3 start
pa ma ga ma pa da ni da 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 ga ma pa da ni da pa ma 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 ga ma pa da ga ma pa da ni da pa ma 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 ga हर कॉम्बिनेशन को लिख लेना। अब अवरोह गाएंगे।
sa ni da pa ma pa da ni sa ni da pa ma pa da ni sa ni da pa ma pa da ni sa ni da pa sa ni da pa ma pa da ni 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 sa ni da pa sa ni da pa ma pa da ni 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 sa ni da pa sa ni da pa ma pa da ni 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 sa ni da pa sa ni da pa ma pa da ni 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 आकार da pa ma ga ma pa da ni 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 da pa ma ga ma ni da pa ma ga ma pa da 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 ni da pa ma ni da pa ma ga ma pa da 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 ni da pa ma ni da pa ma ga ma pa da 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 ni da pa ma आकार धा pa ma ga re ga ma pa dha 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 pa ma ga re ga ma pa
da pa ma ga re ga ma pa da pa ma ga re ga ma pa da pa ma ga re ga ma pa da pa ma ga re ga ma pa da pa ma ga re ga ma pa da pa ma ga re ga ma pa da pa ma ga re ga ma pa da pa ma ga re ga ma pa da pa ma ga da pa ma ga re ga ma pa 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 da आकार Ga ma
pa ma sa re ga ma pa ma ga re 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 आकार re ga ma pa da pa ma ga 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 re ga ma pa da pa re ga ma pa da pa ma ga 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 re ga ma pa da pa re ga ma pa da pa ma ga 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 आकार da ni da ba ma ga ma ba 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 da ga ma ba da ni da ba ma 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 ga ma ba da ni da
gama badani dabama 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 gama badani sani daba ma 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 badani ma badani sani daba 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 ma sani daba ma badani 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 sani daba sani daba ma badani 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 sa
pa ma ga ma pa da ni da 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 pa ma ga ma ni da pa ma ga ma pa da 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 ni da pa ma ni da pa ma ga ma pa da 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 ni da ba ma ga re ga ma pa 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 da ba ma ga re da ba ma ga re ga ma pa 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 da ba ma ga re da ba ma ga re ga ma pa 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 da ba ma ga re da ba ma ga re ga ma pa da ba ma ga re ga ma pa da
1030। ऐसे आप स्पीड और भी बढ़ा सकते हो, अभी इस स्पीड तक करना। अच्छा, ये सबसे अच्छा तरीका है रेंज बढ़ाने का। मतलब अभी तो हम सिर्फ सारे गा मा पा से लेके और मा पा धा नी सा यहाँ तक गए, इससे ऊपर भी जा सकते हैं। जैसे मा पा धा नी सा पा धा नी सा रे, पा धा नी सा रे सा नी धा, पा धा नी सा रे सा नी धा, पा धा नी सा रे सा नी धा। जब इस रेंज में कंफर्ट हो जाओ तो फिर इससे ऊपर चले जाओ। धा नी सा रे ग रे सा नी, धा नी सा रे ग रे सा नी। तो स्केल बढ़ाने का तरीका बोल सकते हैं कि ऊँचे सुर आपके अच्छे हों उसके लिए। और सेम चीज़ नीचे भी कर सकते हो, खरज ऐसे नी सा रे ग मा ग रे सा, नी सा रे ग मा ग रे सा, नी सा रे ग मा ग रे सा, धा नी सा रे ग रे सा नी, धा नी सा रे ग रे सा नी, धा नी सा रे ग रे सा नी। एक रेंज में तब तक गाना है जब तक बिल्कुल कंफर्ट फील ना हो। मतलब अगर आप मा पा धा नी सा नी धा पा, मा पा धा नी सा नी धा पा, मा पा धा नी सा नी धा पा, जब कंफर्ट फील हो तब एक सुर बढ़ाओ। पा धा नी सा रे सा नी धा, पा धा नी सा रे सा नी धा, पा धा नी सा रे सा नी धा। ऐसा भी कर सकते हो कि आज सिर्फ रे तक गए, कल गा तक चले जाओ। धा नी सा रे ग रे सा नी। तो एक साथ कई सारे फायदे हो रहे हैं इससे। रेंज भी बढ़ रही है, सुर का भी रियाज है, आकार का। स्पीड बढ़ा सकते हो अगर प्रैक्टिस करोगे तो, जो बढ़ा सकते हैं कोशिश करना 150 से ऊपर लेके जाना। सारे गा मा पा मा ग रे, सारे गा मा पा मा ग रे, सारे गा मा पा मा ग रे, सारे गा मा पा मा ग रे। सांस भी बढ़ेगा इससे। एक सांस लिया और एक सांस में कितनी बार गा पा रहे हैं, बिल्कुल आखिरी सांस तक गाना है, भले आरोह पूरा हो या अवरोह छूट जाए। ऐसे मतलब जैसे सारे गा मा पा मा ग रे, 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 सारे गा मा पा। तो जो 20वां जो था उसके सिर्फ आरोह हुआ। इस तरीके से स्लो में ट्राई करना है चीज़। थोड़ी देर में कहरवा ताल चला रहा हूँ स्लो में, और उसके साथ सिर्फ ऐसे ही हल्के हल्के सुर गाए। मतलब ये कि जो मैं गाऊंगा वो सुन के रिपीट करना। अच्छा, जो जाना चाहे वो जा सकता है अगर जल्दी है तो, वैसे हमारा सेशन होगा।
ni sa ga ma da ni sa ga ma da ni ga ma da ni ga ma da ni
गाया जा रहा था। ठीक है, इसकी करना प्रैक्टिस। ये हमने राग यमन के छोटे छोटे फ्रेज गाए, सिंपल सिंपल। ठीक है।